and welcome to this week's special programme on the Gael Linn organisation and on some aspects of its 50 years of involvement with traditional music. Briefly, Gael Linn is a cultural and commercial organisation which was founded to promote the Irish language. Established in 1953 by a group of enthusiasts, it has been based in Dublin in the half-century since, although of course it has operated throughout the country. Focused on professionalism, activity and achievement rather than on talk, and using all modern methods that come to hand, Gael Linn has been involved in a bewildering range of projects intended for the betterment of the Irish language and the people who speak it. Cottage industries and educational holidays in the Gaeltacht, hotels and cafes catering for Irish speakers, Irish language immersion classes for adult learners, broadcasting in Irish, bingo in Irish, and so on. From the point of view of this programme, an extremely important part of Gael Linn's operation has been its record division, which began issuing 78s of traditional song and music in 1957, and which continues publishing traditional records on CD to this day. The same records were the focus of an RTÉ Feach programme of October 1974, which covered the launch by Tom O'Donnell, then Minister for the Gaeltacht, of an exhibition celebrating Gael Linn's first 21 years. The voice-over by Brandon O'Hare is in Irish, but even if your Irish is a bit rusty, I think that the pictures will convey the message. Ag cruinniú dilachta chóchaidrih a gahir chorcaí a cuireann síl as a rascar Gael Linn. Aiste go leor, dréir mar a dás Gael Linn chun chóchaidrih chun súin agus chun báis. Tréis beag an blianta ghlach Gael Linn selle ver a gceann áras, chuig a ceithir sráid graftan. Dúar fógraíochta, go háirithe a Clár faoi chumirce an radio, bu gairid gro sé cheann na seoltaí a bahantóla sa tír. Tras na bhóir an a gceann áras an Ireland House, tá an tiospantas comóra siúlan is. Léiríonn sé ilgnéicht agus méid na haibritaidion teag an agriocht le bliain is fiche. Ócadíoch an gaiscíana agus chun tosaíocht a thiúirt don chatha búl an gatha caileh. Láir ar na Gaeltachta go moltach nuair a duscail sé an tiospantas. Bhí agus tá Gael Linn sásta, tríle bhaint as móna nua agus as cinálacha nua ibra. Na móna sin na hastáil agus a bes, agus iad a orbert nó chur I la teh, de réir mar a dirach. Is mar sin a hosa Gael Linn ar geol tradiisiúnta féin a chur I láthair an phobal, trí céirníní agus trí híimsí. Bhí sé de hiiscint únta takeíocht a thuairt, do cheann ó rida, dheis go raibh a anam dílis. A thuairt do cheann ó rida san obair a bhí ar bunaige, chun cuid aus agus do úslacht ar nairachta ceol a chur ar fáil don phobal, agus chun an ceol féin a orbart. Go míle maithfuid. Baitar léargus an seo ar na scémanna ilgnéitheacha a bhunaí agus a chothaí Gael Linn. Ceirníní, scoláireachtaí Gaeltachta, tionscail, drámaí, cabaret, sconáin, agus rudínach luaitear. Mar hampla gur Gael Linn olaf chun dalamón na seirbhíse telefíse nuair bhí leithéid I gceist ar dús. Ó húsama dír Gael Linn ar intar a bhealach an óige chun na Gaeilge agus chun na Gaeltachta. Thunscan siad an scéim scoláireachta 3V agus chaidirí go dánig cabhair stáit. Tharann an comórtas náisiúnta díospóireachta anáard go speisialta a meas na nniumathirí féin. Ba hundasach cécham agus a deire le scailinaí catharach sa gomórtas. Le blianta beag an nuas tá slóga ó géile náisiúnta reachtáil an Gael Linn agus Airlingus ag múscail simenaí sa óig ar scála an mhór. Bhí na mílte dalta scaile páirteachs na comórtaí éagsúla idir cheol, capadóireacht agus eile. Léirú éigean eile seo ar an gceanál spirit agus meanamna a bhuascail an agriocht a dús a híl. A dús a síl, deise siad ceirneaní 68, dóra an seanós ó lehéidí seánach donacha, seos a bhhéine agus tilanach iad. Ach níor fhada gur bhéadaí ar líon agus ar éagsúlach na geirnín, agus an tábhar a bhí dá hafata. Bhí baint an tlú idir cheann ó riada agus Gael Linn, agus tá chuid is fearrdach as ceol le fáil ag na glúnta thiúcaí. Bhí tora go cinnte ar cheirníní Gael Linn, ceol tíre, ceol sínsach, órán seanós, papóráin, filíocht, ceirníní tagaisc.
Gael Linn at 21, and two of the people seen there were the late Donal O'Morine, long the chairman of Gael Linn, and Ribard McGorine, long its Privaiminach or chief executive. When I was a child in the late 1950s and going like so many others to the pictures on a Saturday afternoon, the activities of Gael Linn began to first impinge on my life. In between the latest episode of Flash Gordon's struggle with the Emperor Ming and the big cowboy picture came this strange newsreel in Irish, Abergarin, A View of Ireland, which gave us our first outside glimpse of our own country. Affork Éireann na léiriú Gael Linn. Im le clia tá Slowmore Valley le éimeann de bhaléire chlisteáil an ócáid stairiúilte. Fógan an tíiseach sláán ag na sean chádaí heas leis ón mbliain 1970 an nuas. Írann sé arab tárá a níos seachas riamh. An nachtain coplacéad slathaid tá Fine Gael a chur na chuine. Írann an sean taidiúr mac ceann a winter níl rá a níos agus go minic mar a dúirt sé héin sa gúirt fadó. Sa sémas dilún ní arán sin bunracht go Lord Engel héin. Tá níl sé níthe. Gael Linn had begun this weekly newsreel in 1959 with the intention of promoting the use of Irish through the medium of cinema, and it appeared regularly until 1964. A total of over 260 newsreels, all produced by the filmmaker Colm O'Leary and his team, which included the narrators Pádraig O'Rahilla and Brandon O'Hare. Together they form a marvellous archive of official Ireland in those years, and indeed they have been well used by Louis Marcus for his television series The Years of Change. Many of the newsreels contain footage of traditional music activity, and you never know where traditional music is likely to pop up. Speisialta scanán nua le Elvis McGill Presley, Blue Hawaii. You're watching an item on the Dublin opening of Elvis Presley's latest film, say, and up come the Comerford dancers. Gúna úsal ádnásach as tefeta dú le ornadí lása á chahanse gan cufaí ná cabhair leis an mhuineal. Or in the middle of a fashion show, you see an Irish harpist. Tá mala tilte ag manisteir na féile, bhuaí an baile seo dúis mhór am léana, trófaí agus 500 punt gan bhaile is mó gaeilge sa ngáilteach. Coverage of a Glór na Gael event in Abbeyfield, County Limerick, provides the first footage I know about of Sean O'Riada and Ceoltóirí Chualann. Tá ceolar sinseir ag líocha Róisín dú agus Sean O'Riada a bóla bórán. Our Gael Linn pop record launch is introduced by the playing of Seamus Ennis. But the main traditional music interest of these Abergarin newsreels is their coverage of the Fleadhna Ceoil of Comhaltas Ceoltóirí Éireann, both regional and all-Ireland Fleadhna. The 1950s saw the beginning of the glory days of this competitive music festival in pre-television times, and we who weren't there depend on the newsreels for some flavour of those heady events. Here's a selection from the early 1960s, brought to you by courtesy of our friends in the Irish Film Archive. Ceoltóirí Éireann ag manisteir na búile dúnach tincíise ag Comhaltas agus Caidre bhó ihe go maidin. Bhí banis ceol is tithe sa mó ag na mílte fonadóirí.
Idir na cumórta sí ba bhín linn Seán ó Sírí a sinnim. Bhí tithe tábhairne agus tithe ósta lán hardaras. Bhí an crí gine sa bhleise go marisí a bineas. Méán na muice gan le bhí ó bhí fleiciúil na héan am léana, sahardan dónach agus luan cincíise. Bhí go hálainn agus bhain an 3,000 daoine sport agus pléisiúras lá agus ihe. Flead a bhailín Brendan McLynch áid macha agus ag piano Brendan McLanacha áid macha freisin. Agus cuireadh cuidigh an cheola deisce, ceoltóir ógus chun na gaiileh Brendan Stundú. A gún dábhacht garmain a hinálú fleac ceol na héireann faoi cincís, agus chruinne na mílte don ócáid. Bus bliain flá le mórfiúil sí ráideanna in bhaile, in ar a buinte ceol agus tuspanta sí staideúla. Bhí daoine an áfach ag fnóla imeachtaí ne irimúla. Chuile horta ná, loch tradiisiún agus loch trad de. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back my heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Tá léis nó síl fáte an gitar le gorid. Clamarí loch garmain tuspanta stan alainn féin. Sa gúnda seo smó fáitir na buinte seo níis. Bhí buinte go leor le feiceáil ar an dúchas imithe go smirantú. Ach an deireadh na dála, ní léon nós an anagin seanós ceol agus rince. Buíon as na sé chundathe ag sinnim do rincóirí a ghuaire. Sa muileann Clár bhí 60,000 i láthair ag fleadh ceol na héireann, ní ceoltóirí ach ceoláin go leoracha. Fleadh óil agus pleicíocht a heastahatha agus is mzú a chahad ar an deireadh seachtaine. Ach bhí na ceoltóirí an freisin, na céta acha daoine múnta measúil cultúra. A sinnim flute, Joe Smullen as Ufalia. Mihal O'Byrne as Rascoman in a video like a Shauna Dishkin as London.
As Kilvride, Mihal Mullen agus Chordin, banin Irifu Roshin, Kjoles na Spunogi, Balayera. Waka Enya and Rooney Archerby. Is as Creve gan Holtas Kjoltori in Birmingham, Jennifer gan Winsha, as a Spidiel Angalia, agus as Murin Kjar and Khadilla, and Dr. R.W. Lowry, Orbanach, atá Ganas na Crevesha. Sejeda Wu and Kjol a Noel, agus Vien Fla Eresh Ereshanos. Clúnós na naíomh agus fleiciúil na hírann faoi lán teoil, tháinig an slua ó gachard agus fad bhí breise go 75,000 cuairteoirí ann, agus ó hús deire níor a casmart ná chlásán ach í duine go bain tainmh an deocheol agus is gach a chuainnéanach leis. Bhí an aimseir thar bar agus gach éimeacht réití go ríomhá ag an gcuiste a bhí Geanas. Mar is gnách le tamil an nús, bhí lánán nach ra éon dlúhainteach leis i geoldúchas féin. Donald O'Crohuir, Paddy Taylor agus Connie Curtin. Sean Tobin, Michael Norris agus Pádraig O'Shanachán as Portláige a Shinch Star of Munster. Albert O'Malley has played clear agus Kjoltori casa porta na Harry Chala. Some standard killing of the past from Gael Linn.
In the Avogadro newsreel of the 4th of January 1962, there was coverage of an event which signalled the death warning of the newsreel itself. The launch of RTE television, with a party in the Gresham Hotel, complete with Cayley dancers and the McCusker Brothers Cayley Band. Ynna slotje srodji channel ichen vline nur Silio telefiseren. Anders san lesa nation a hebrofi en mjan nu a kochtachse. Kuru gnehe arid gun tiech dochesach as kora fabel ichen a haspeltje agus bewahanid. As television brought the news with pictures every night into more and more Irish homes in the early 1960s, the raison d'etre of Avogadro grew less compelling, and it finally ceased production in July of 1964, leaving us with a valuable permanent record of some of our own past in one of our own languages. For our final item this week, also shown courtesy of the Irish Film Archive, we have a Gael Linn film by the Avogadro crew which actually predates the newsreel itself. One of a series of occasional magazine items made for cinema showing, this is a Gael Linn film which brings us the earliest film footage they shot at any fleadh. From 1957, this is the All-Ireland Fleadh Ceoil, or Fleadh Ceoil without the chevu, as Avogadro always has it, which was held that year in Dungarvan, County Waterford. Slán Tamil. Bíon Fleadh Ceoil ag cóiltas ceoltóirí éireann gach saoire. In ón garabháin a bhíon ceannas deireannaíocha agus bhí mór sheoláin de dónaí an dara lá. Mar in na Fleánaise trí lá agus uaireantaí bíon suas le 50,000 duine baithe ann ó gach áit sa tír. Ceol tradiisiúnacht na héireann ar a seanó sa sintir agus bíon comórta síán de Saran agus de Luan ina míon na ceoltóirí is fear an éireann pórta. Agus is granúir an waise a brethe thuairt tir fíburí deach na cuairte. Níl an ceol ar a seamnó sa gimacht leis na seamlíní, crothíonn na daoine óga go bhfuil sé beo bríomhar. Chluistear gach cinál uirlaise ag go bhleath agus scapan an ceol ar fud amhaile a fiúmháin isteach sa ghlachar féin. Cuireann sé íontas agus íomhnas ar na cuairteoirí, an ceol agus an rince a bhrisis amach go nádúireach chuiláid. Ceol uasal na Clár ag cuideacht an Ghordín, agus a musa tráid na dromadóirí go híomhanéireach ag sin an ceol go fócaí fála. Agus istí sa tí tárne, bíonn an crúiscíon lán agus prab sa geol ag beanna leanna ó ia go maidin. Ítach ar fád, ag dearbh bheith sin, fan go bhfeicimid 7 pointe ag Brendan agus dearbh le, agus tá 9 pointe ag Seamus agus Gary. Well, tá coppla níor físe fága sa mouta dearnach. Seo siú the sile, bouta cúig. 4, 5, 6, 7. Seamus agus Gary a dús bóide, céirt faoi a bhfuil Nóra, Megan, Aoife agus Doireann a caint. Tá sí deas, tá sí tá édí aici. Tá grúg an ord aige agus tá sé bán agus tá cen aige. Tá édí different le.
Ní bhla daoine like nuair fáin tú like 8 agus ní ní bhla daoine. Well. A bhuachlaí bhfuil clú agaí? Bet Lynch. Faoi? Cin duine? Bet Lynch. Bhí go leor caite rédí. Éadí? Éadí rót, Peter. Níos poide ní sam. Lú sí Ken an sin agus tá sam nach chulach cinál duine bháin nach ní Barbie. Ceart agat? Barbie! Fair play an sin an bharrta goibh. OK, mér iver dó, Brendan agus Dervla. Céirt faoi bhfuil Rebecca agus Pauline ag caint. Oops, I did it again. I gave you my heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I must am above. I'm not that innocent. Oh, I'm not that innocent. Yeah. Innocent, I'm not that innocent. Siad tátáú clóda typical. Mrá a gúsáid na meáin. They're having a go ag duine ag na bhí siad go amach leis le fada agus tá siad rá, listen, oops, I did it again. You know, I got you back, buddy. I got you back. What is a tiltje? Acu chu just mód an ama, yes a héna bhfuil. Nach bhfuil. Tá. Well, tá siad a cant Britney Spears. Britney Spears an freaga ceart an sin ag Dervla. Tá na puntí an hástal. Fair play. Písa deireannach againg inis agus tá sé seo oscailte don dá irin braníar seo. Moin, ich bin noch alle Haus. Ich komme von einem ganz kleinen Land, ein Dutchie, für exakt zu sein. Und ich will just mooi so ein Jüt verreden. Und ich weiß, dass nicht viele Leute das Land kennen. Aber vielleicht können da roten.